Hi and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my beloved students. I hope that you guys in a good condition today. So today I would like to introduce you chapter 1, which is introduction to computers and computer system. So for our theory, I will divide it by two parts. So today I would like to explain you about the part 1. Okay, so the next class, maybe in the lab class, I will continue in part 2 for the topic 1. Okay, so today I just want to introduce you what actually the computer from zero generation until fifth generation. Before I go further on this topic, I would like to explain you a little bit about the lesson outcome. So what does it mean about the lesson outcome? Outcome means the output or what is you actually get or got after you done this chapter. First, of course, you know overview and history of the computers from zero to the latest generation, which is now generation. Second, basic component of the von Neumann machine, which is it have the input, output, processor, memory, and also a storage. And the third one is the modern computer system and hardware in a brief. So modern computer system and hardware in brief, this topic I will like to introduce you to the next part, which is part 2. Maybe the next class I will introduce it. Okay, so in the modern computer system and hardware in brief, you should know about the what is actually the system unit, input, output, storage, network, and also the communication. Okay guys, now I want to show you overview and history of the computers. Saya rasa ramai yang tak tahu. You lahir-lahir you tahu komputer you dah canggih. So now I would like to tell you the zeroth generation of the computer until now. So macam mana bentuk komputer pada zaman dahulu, zaman sekarang saya rasa semua dah familiar with the smaller design of the computer, dia lightweight, okay, dia lebih ringan, boleh bawa ke mana-mana. Tapi zaman dulu, saya rasa semua akan terkejut bila tengok macam mana komputer pada zaman dahulu. So now I will like to introduce you the zeroth generation. So in this period 1642 until 1940, the technology of the computer we known as the mechanical era. Okay, as you can see in here, this is all the inventor or invention of the zero generation computer. As you can see, first we have the Blaise Pascal. It invented the mechanical computer on 1623 until 1662. So what kind of the mechanical technology that Blaise Pascal have been developed or events? First is was the son of a tax collector. Dia nak anak kepada tax collector and a mathematical genius. So he designed the first mechanical calculator. So kenapa kalkulator tu kita kenal dia sebagai komputer? Sebab benda tu boleh buat pengiraan. So any kind of the gadget, semua kita kenal dia sebagai komputer. Jangan awak ingat bila sebut komputer, komputer adalah laptop ataupun PC yang ada di depan awak sekarang. No. Actually phone tu juga kita panggil komputer. Apa-apa benda yang ada gitar circuit, maksudnya electric circuit, itu semua kita kenal sebagai komputer. Sama juga dengan mechanical calculator yang dibuat oleh Blaise Pascal. So dikenali sebagai Pascaline based on year it perform plus and minus. Pada ketika itu disebabkan dia adalah anak tax collector, maybe dia tengok ayah dia selalu buat pengiraan menggunakan tangan ataupun atas kertas. So disebabkan Blaise Pascal ni adalah mathematical genius, so he think out of the box. Okay, why not invent one mechanical technology to help his father to do the tax collector. So that's why it's invent the mechanical calculator. It just only the plus and minus. Okay, dia hanya boleh buat pengiraan plus and minus. Okay, itu adalah Blaise Pascal, very genius person. So next on 1646 until 1716, so we have the Gottfried von Leibniz.
Okay, it's come from the German. Okay, he also the mathematician and built the first calculator to do. This one is the minus and this one is the divide. So dia upgradekan daripada Pascaline punya mechanical calculator. It add up with the another function which is multiply and also the divide. So the calculator that Gottfried invent is we call it as the stable reckoner. It was not reliable due to the accuracy of the contemporary part. Okay, it's not accurate. Okay, the calculator yang Gottfried ni buat adalah tidak accuracy. Contohnya 1/2 dapat 2, right? Tapi hari ni 1/2 2. Esoknya dia kira 1/2 dapat 3. So dia tak accuracy. That's why dia hanya bertahan sampai 17, 16. Okay, next. In mechanical era, next inventor we have the Charles Babbage. It's starting from the 1792 until 1872. So it create the analytical engine. Okay, engine. So it had 4 components: the store memory, the computation unit, the input station punch card reader, the output station punch and printed output. So dia buat the analytical engine di mana dia menambahkan memori dekat dalam komputer itu. So dia adalah punch card reader. Dia buat punch card reader. And next we have the John V. Atanasov and Clifford Berry. Dia buat ABC. Okay, and Atanasov Berry computer, which is this is the first totally electronic digital computer. So bila sebut pasal electronic digital computer, komputer itu ada litar elektrik. Masuklah litar elektrik, ada memori dalam tu. So ingat ABC is the Atanasov Berry computer pada ketika zaman mechanical. Bila sebut mechanical, dia macam besi-besi itulah, zaman itulah. Okay, clear? Okay, as you can see ini, this is the example of the computer that Blaise, Gottfried, Charles Babbage and John V. Atanasov invented. Okay, dia reka benda ni sendiri. As you can see, besar kan? Nampak tak? Ni semua ni. So datanglah John V. Atanasov and Clifford Berry. Dia buat ABC. ABC tadi apa maksud dia? ABC adalah Atanasov Berry computer. Okay, this one. Nampak tak? Bila sebut elektronik, dalamnya ada litar-litar elektrik. Okay, now kita pergi tengok kepada first generation. Ini macam sejarah lah. Okay, sebelum ni kita mechanical semua kan. So now 1940 until 1955, dia memperkenalkan teknologi vacuum tube. When we talk about the vacuum tube, it's just like kita punya lampu ke atas tu, dia menggunakan kaca. Okay. Use vacuum tube for circuitry and magnetic drum for memory. Ketika itu memori dia menggunakan vacuum tube. Kaca. Macam TV dulu-dulu lah. Saya tak tahu you pernah merasai ke tak. Zaman dulu kita ada TV yang besar. Okay, kaca tu. So skrin dia tu semua dia buat daripada vacuum tube. Kaca. Okay, so vacuum tube dia size is bulky, very large, made from glasses. Macam saya cakap tu lah. Dia made from glass. Glass maksudnya kaca. Bila sebut kaca, of course dia fragile. Okay, dia senang pecah. So dia short, leaf, hand, head, burn out. Okay, dia senang panas. Use a great deal of electricity, very expensive. Sebab apa expensive? Sebab dia diperbuat daripada kaca. So computer rely on machine language and could only solve one problem at a time. So machine language ni maksudnya komputer ketika ini hanya tahu 1 and 0, 1001, 0001. Dia tak tahu hello, dia tak kenal. Ketika ini zaman first generation, dia hanya tahu machine language. When we talk about the machine language ni adalah bahasa yang hanya difahami oleh komputer saja. Dan manusia kena belajar bahasa
computer. When we talk about the machine language, it just consists of two, a number which is 1 and 0. Itu adalah machine language. Okay, so when we talk about the machine language, dia hanya boleh solve one problem at a time. So ketika itu dia menggunakan punch card and paper tape. Punch card tu, okay, macam sekarang you boleh tak, contohnya you type dekat words you type kat words hello, you boleh nampak hello kat situ kan, tapi pada ketika itu diorang kena convertkan hello ini kepada bahasa komputer. Okay, contoh okay, kalau macam sekarang ni, okay, komputer sekarang kita just type hello, betul? Okay, ini zaman komputer sekarang. Tapi zaman era 1940 dengan 1950 menggunakan vacuum tube ni, you tak boleh type hello. Okay. Ketika itu kalau orang tu nak type hello Anissa. Okay. So programmer itu kena type hello ni kepada machine language. Maybe 1001, 1000. Okay. This is H. E. 10000001. This is E. So can you imagine macam mana ketika waktu ini, zaman dulu ni, ketika waktu ni lah, diorang boleh create program. Okay, diorang create program, dia punya output tu, display dia tu, dia tak ada screen tau, dia tak ada screen. Ketika ini dia hanya ada sistem unit saja, dia besar. Okay, dia tak ada screen, tak ada apa. So apa screen dia? Screen dia adalah punch card and paper tape. So output dia adalah display on print out. Ketika ini no monitor, dia hanya ada sistem unit. Sistem unit ni apa? Yang benda kalau you buka PC kan ada benda hitam besar tu kan, yang selalu you panggil CPU tu, nama dia adalah sistem unit. So ketika itu input dia, macam waktu sekarang input kita adalah kita menggunakan pad, kita menggunakan keyboard, kita menggunakan mouse. Itu adalah input. Pada waktu sekarang kita ada screen. Tapi waktu dulu screen tak ada, you just have the system unit, satu kotak besar tu je. Macam mana dia nak masukkan nombor-nombor ni guys, ni nombor-nombor ni, dia memerlukan punch card dan juga paper tape. And then dia akan display on the printout. Printout tu kat mana? Dekat paper tape ni lah. Dia panjang tau. Okay, lecture saya pernah cerita lah. Okay, dia nak buat program atas satu kertas putih, lepas tu dia macam titik. Ni zaman dahulu punya cara. Okay, can you imagine diorang kena ingat berapa banyak machine language. Very genius lah orang ketika ini yang menggunakan komputer. Bukan semua boleh guna hanya serta-serta saja yang boleh menggunakan komputer ketika ini. So inventor or invention, okay, dia buat ENIAC, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Nama dia, komputer tu ketika itu nama dia digelarkan sebagai Electronic Numerical Integrator and Computer. Siapa yang buat? Dia buat adalah John V. Moshe and J. Presper Eckert. First of electronic digital computer. Okay, remember first all electronic digital computer, EDVA IS and UNIVAC I1, first commercially available computer ketika ini. Dan ketika ini adalah komputer tu bukan semua boleh guna. Bila sebut, bila size-nya besar, harga pun sangat mahal. As you can see in here, nampak? Dia sangat expensive. So main feature untuk komputer ni adalah first dia ada vacuum tube technology, unreliable, okay, support machine language only. Okay, nampak dah ni support machine language lagi. Very costly, sangat mahal. Generated a lot of heat. Why? Because it use the classes. Slow input and output device. Okay, lecture saya pernah cerita macam mana zaman dia buat coding. Okay, contoh dia buat 10 pagi 10 pagi tu dia type guna punch card. Punch card tu lah dia type. Punch card and paper tape tu. Okay, tekan tebuk. Lepas tu untuk orang kata untuk komputer tu proses punch card yang tebuk-tebuk tu tadi. Okay, tebuk-tebuk tu tadi makan masa selama 24 jam. Can you imagine kalau ada error? Dia kena buat balik tebukan tu. So dia take a lot of
time. So sebab tu dia dikenal sebagai slow input and output devices. Okay, huge size, sangat besar. Need of aircon, why we need the AC? Because dia cepat panas. Okay, they generate a lot of heat. So bila panas, you need the aircon. Bila kita memerlukan satu bilik tu aircon yang sangat kuat, cost pun tinggi. Okay, non-portable, dah lah besar, tak boleh nak bawa ke mana-mana dan consume a lot of electricity. So ini adalah jenis-jenis type of komputer ketika ini. Okay, so clear Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, ni contoh dia nampak. Ni semua dibuat dalam ni semua kaca. Besar kan? Bila dah besar dia guna aircon yang sangat kuat. Okay, so advert ni dibuat oleh John von Neumann. So inilah John von Neumann, handsome guys. Okay, so kita move to second generation. So kita dah tengok Zero tu yang paling kuno lah punya komputer. Mesin zaman-zaman dulu, mesin punya. Yang kedua datanglah vacuum tube dan second generation kita ada transistor. It starts from the 1955 until 1965. Transistor, selalunya kita jumpa transistor ni dekat dalam litar elektrik. Okay, so invention apa yang dibuat dekat dalam komputer ni. First is made of specially treated silica which control the flow of the electric current. So maksudnya ketika ini dia menggunakan litar elektrik dah, dia dah masuk litar elektrik. So dia tak gunakan kaca, cahaya kaca tu tak ada dah. So datanglah litar elektrik. Dia generated less heat and wouldn't burn out. Maksudnya dia tak panas sangat. Okay, so allows computers to become smaller, faster, cheaper and more energy efficient than before. Sebelum ni besar, so dia dah kecilkan. Sebab bila dah sebut transistor, dia boleh buat litar tu kecil sikit. Kalau sebelum ni besar sebab dia adalah datang dia kaca. So dia kecil sikit daripada sebelum ni lah. Okay, more reliable than vacuum tube. Use assembly language, allow programmer to specify instruction in words. Kalau pada first generation, komputer itu menggunakan machine language, hanya faham 010101. So untuk second generation ni, dia menggunakan assembly language. So assembly language ni, dia dah masuk sikit bahasa kita, bahasa manusia. Tapi still lagi programmer kena hafal instruction in word. Contoh move, ESX, EVX, ini ada masuk dia sendiri. If I'm not mistaken, SEM 2 you akan belajar pasal assembly language sahaja. You akan belajar bahasa komputer SEM 2 nanti. Ini adalah contoh assembly language. Dia dah guna bahasa itu. Kalau sebelum ni kan programmer kena tahu 10000001 kan. Machine language punya bahasa. So kat sini dia upgrade sikit. Dia menggunakan orang kata alphabet lah. Move, ESX, load and so on lah. Nanti you boleh carilah contoh-contoh assembly language. Okay, main feature dia of course lah, kalau tadi first generation kita menggunakan vacuum tube, tapi for the second generation menggunakan transistor. Relevant in comparison to first generation computer, the smaller size as compared to first generation computer. Tapi smaller tak adalah smaller sangat, dia kecil sikit daripada yang sebelum ni lah. So kalau first generation dia cepat panas, tapi untuk second generation dia hanya dikurangkan, jadi generated less heat as compared to first generation computer. You jangan comparekan second generation dengan sekarang Ini you kena comparekan second generation dengan first generation. So bila first generation consume more electricity, so dia upgrade sikit komputer second generation ni consume less electricity. Faster than first generation computer. Why faster? Because dia dah menggunakan assembly language, but still very costly and aircon needed. Still lagi menggunakan aircon sebab dia kurangkan sikit saja kepanasan, dia tetap panas. So dia support machine and assembly language. So remember saya cakap lagi sekali,
komputer tak akan faham bahasa manusia. As you can see in here, assembly language is more to our language, MOV. Ini M ni, okay, komputer tak faham. Okay, so dekat second generation dia ada orang tengah, okay, untuk translatekan assembly language ke machine language. So dia kena ada interpreter dia. Itu komputer zaman ni. Pada komputer zaman first generation dia tak perlu ada interpret. Okay, interpreter orang tengah antara manusia dengan komputer. Kenapa? Manusia tu sendiri kena belajar bahasa komputer 100011. Okay. But for the assembly language for the second generation, okay, komputer tu perlu ada orang tengah untuk translatekan MOV ni dalam bahasa komputer apa. Dia akan translate contohnya kepada 10011111. Itu adalah MOV. Itu maksud dia. Ini adalah second generation. Ini contoh dia, nampak? Still tak kecil lagi guys, still tak boleh portable lagi, still lagi besar, tapi dia menjimatkan lagi daripada first generation. Nampak? Can you imagine lah kalau you lahir zaman ni? Saya sendiri pun tak lahir pada zaman ni. Okay. Okay, so kita tengok komputer third generation. So third generation is starting from the 1965 until 1918. So kat sini dia ada integrated circuit base. Integrated circuit base, kalau sebelum ni guna transistor saja dekat circuit dia, now dia menggunakan integrated circuit base. When we talk about the integrated circuit ni, kita kenal dia sebagai IC. Kalau you belajar KH dulu, kemaran hidup, kalau elektrik, you kan tahulah IC ni apa. IC ni adalah dia petak macam ni tu dia banyak kaki tu. Okay, ini kita kenal dia sebagai integrated circuit. Okay, dia letak integrated circuit. Okay, dan juga integrated circuit ni banyak transistor dia. Okay, so inventor the computer of third generation use integrated circuit IC in the place of transistor. Dia gantikan transistor dengan IC. A single IC has many transistor, resistor and capacitor along with the associated circuitry. So dalam satu, bila sebut integrated circuit base ni lita kan, dekat dalam ni dia akan ada IC, ni IC lah tengah-tengah ni. So, kat sini mesti adalah transistor. Okay, dia ada kapasitor, semualah macam litar elektrik. Siapa pernah nampak litar elektrik tu dia tahulah macam-macam banyak komponen dalam tu. Okay. The IC was invented by the Jack Kilby. Ingat IC ni dibuat oleh Jack Kilby guys. This development made computer smaller in size, reliable and efficient. It's more efficient than second generation and first generation. In this generation, remote processing, time sharing, multi-programming operating system were used. Dia dah upgrade. Di mana kalau tadi first generation menggunakan machine language, second generation menggunakan assembly language. However, for the third generation dia menggunakan this one guys, high level language. Di mana high level language ni adalah totally semuanya adalah bahasa manusia. Okay, contoh-contoh high level language, Fortran, COBOL, Pascal, BASIC, Algo 68, C++, Java, ini semua adalah bahasa high level language. Why? Sebab as you can see ini, nampak? Fully menggunakan bahasa manusia yang kita faham. Tak perlu lagi kita kena ingat instruction. Tak perlu lagi kita kena ingat 1001 tal. Tak perlu dah. Masuk third generation, kita hanya tahu syntax. Ini semua kita kenal dia sebagai syntax. The rule of the programming language. Bahasanya tetap bahasa manusia. Lagi sekali saya sebut, bila dia dah jadi bahasa manusia, dia perlukan orang tengah untuk translatekan ini. Ni orang tengah dia, middleman dia. Okay, dia translatekan ini kepada machine language. Ingat, apa-apa tak kisah lagi masukkan hello. Saya macam zaman sekarang kan, kita tak hello. Sebenarnya ada interpreter yang akan convertkan hello tu kepada machine language. Itu kerja
orang tengah. Siapa orang tengah tu nanti saya akan ceritakan kemudian. Okay, so main feature dia adalah more reliable in comparison to previous two generation. Dia lagi kecil, smaller size, generate less heat, faster, as a maintenance still lagi mahal. Okay, account still needed, consume lesser electricity, support high level language. Okay, ni beza dia antara tiga lah, language. Perbezaan dia. So yang menggunakan ni lah contoh-contoh dia. Okay, ini contoh-contoh third generation. Zaman ni pun saya tak lahir lagi. Zaman ni pun dia punya komputer still lagi bagi kita besar. Sebab apa? Zaman yang kita lahir adalah zaman komputer tu dah kecil sikit dan boleh dibawa ke mana-mana. Tapi zaman dulu third generation ni juga komputer tu still kita anggap besar. Okay, as you can see in here, the third generation integrated circuit ni contoh circuit dia lah. Integrated circuit were co-invented by the Jack Kirby and Robert Noyce in 1958. Jack Kirby demonstrated half a year before Noyce on September 12 at Texas Instruments, got Nobel Prize in Physics in 2000. Germanium-based demonstrated continuous sine wave. So ini contoh dia lah, dia buat the integrated circuit tu. Ini masa kemunculan dia nak buat testing. Okay, so this is the face of the Robert Noyce, Fairchild Semiconductor co-founder, Silicon Valley 1968, he and Gordon Moore founded Intel. Inilah orang-orang kuat Intel. Inilah yang wujudkan Intel. Bila sebut pasal Intel, mesti you terfikir processor. So ini orang dia, ingat Robert Noyce yang founded Intel dengan Gordon Moore. Okay. So maka bermulalah zaman kita iaitu 1980 until present sekarang. Okay, bila masuk first generation dia menggunakan VLSI microprocessor base. Kat sini barulah dia perkenalkan microprocessor. So ni rupa dia. Dia macam IC tapi dekat dalam ni more complex. Dia ada sistem dia ada orang kata CPU, okay, control processor unit and so on. So ini kita kenal dia sebagai microprocessor. Bila sebut microprocessor kita akan ingat Core i5, Core i7 itu adalah Intel. Kita ingat AMD itu adalah contoh-contoh jenama-jenama microprocessor. Actually microprocessor ini adalah orang panggil the main part dalam litar komputer. Sebab kita kenal microprocessor ni sebagai otak kepada komputer. So as you can see in here, thousand of IC built onto a single chip guys. Single chip ni adalah gabungan kepada thousand of IC. Kalau third generation dia hanya ada satu saja IC, but in the fourth generation that's what we call is the microprocessor. So dia ada banyak IC di built in dalam satu single chip. Could be mass produce PC. Dia boleh produce banyak chip tu, ikut company tu lah, okay. Computers become even smaller and more powerful. Kenapa dia more powerful? Ketika inilah datangnya monitor. Okay, pada third generation still lagi tak ada komputer guys. Third generation tu adalah komputer lecture saya dahulu. Tapi first generation ini, ketika ini baru monitor, 1980 baru monitor sampai. Okay, so dia lebih kecil dan boleh bawa ke mana-mana. Dan ketika ini GUI, mouse, handheld device. Dia menggunakan GUI, mouse and handheld devices. So apa maksud GUI? GUI ni guys, ini adalah graphical user interface. So apa benda yang bergerak warna merah ni sekarang, ini juga kita kenal sebagai GUI. Ini kita kenal sebagai GUI. Yang ikon-ikon you nampak itu pun GUI. So bila sebut ada graphical user interface, we need a monitor. Monitor tu screen lah. Okay. So kita ada mouse. Okay, sebelum ni menggunakan ketang untuk input dia kan. Hanya ada satu almari besar tu kita kenal dia sebagai sistem unit lah. Atau nama glamour dia you selalu kenal CPU. Okay, so dia menggunakan open architecture. The hardware design was made available to anyone.
open architecture lah. Tak kisah, you boleh tambah hard disk, semua tu adalah kita kenali sebagai open architecture. Kita boleh upgrade kita punya komputer, kita boleh tambah itu, tambah ini, itu semua kita kenal sebagai open architecture. Anyone could write software or build hardware. Sesiapa boleh buat coding. Macam awak lah, awak masuk CS, you boleh create your punya own program. Ataupun kalau you software engineer, you boleh create build your punya hardware sendiri. Okay, main feature dia of course we need a microprocessor chip, VLSI. Kita kenalkan dia sebagai VLSI technology use. Very cheap, portable and reliable. Kita boleh bawa ke mana saja. Use of PCs. Okay, very small size. Pipeline processing. Okay, di pipeline processing ni macam ni. Okay, kalau data first masuk, okay, dia kena siapkan data first dahulu. Okay, dia ada 3 data, contoh ada 3 benda yang dia nak proses. Tapi dia kena tunggu yang first ni siap, baru yang second boleh buat. Ini zaman first generation punya proses menggunakan pipeline processing. No aircon needed. Ketika ini tak perlu pun awak nak ada aircon, tak perlu. Okay, tak perlu. Rumah awak panas pun takkan meletup. Okay, so ini adalah powerfulnya komputer pada fourth generation. Concept of internet was introduced. Okay, datanglah internet, so on. Great development in the field of network computer become easily available. Dia jadi, so bila sebut easily available, so semua orang boleh pakai. Semua boleh pakai. Sebelum ni hanya certain orang yang boleh pakai. Sebab apa? Harga dia mahal. Dia perlu ada tempat untuk letakkan komputer itu. Tapi waktu sekarang, sesiapa saja boleh guna komputer. Okay, ni adalah contoh-contoh types of komputer yang ada. So PC juga adalah salah satu type of computer for the fourth generation. Datanglah fifth generation, iaitu zaman sekarang. Zaman you lahir ni kita kenal dia sebagai fifth generation. Ketika ini fifth generation ni datanglah, still ada desktop, maka datanglah laptop, notebook, ultrabook, chromebook, handphone and so on. So fifth generation adalah menggunakan teknologi ULSI technology. When we talk about the ULSI technology, it's more on the artificial intelligence. Artificial intelligence goal adalah to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organize. When we talk about the AI, it moves to robotic, nanotechnology, anything smaller than micro technology. Maksudnya sekarang adalah komputer-komputer sekarang ada benda touchscreen, dikenal kita punya thumbprint. Dia sekarang handphone sekarang semua adalah jenis ULSI, artificial intelligence, di mana bila kita letak di kita punya ibu jari, thumbprint dia boleh buka. Itu adalah contoh-contoh fifth generation punya komputer. Age of connectivity release of WWW standard in 1991. Possible to connect computer all over the world. Ketika ini datanglah WWW, kita boleh dengan senangnya kita buat search information. So next datanglah shift toward technology that focus on mobility, wireless revolution. Ni semua pada fifth generation. So untuk main feature dia ULSI technology. ULSI ni adalah macam tadilah chip yang tadi, tapi chip dia tu di combine bersama AI punya teknologi. Development of true artificial intelligence, development of natural language processing. When we talk about natural language processing, it's more on human language. Tadi memang human juga, tapi dia more to natural. Contoh macam kita punya thumbprint, dia kenal. Kalau kita suara kita, hello Google, open the Google website, itu semua adalah AI. Dia boleh tangkap suara kita. Itu maksud natural language. Advancement in parallel processing. Kalau fourth generation dia menggunakan pipeline satu, kalau satu tak habis lagi dia tak boleh buat, betul tak? Tapi untuk ini dia menggunakan parallel processing, di mana kalau you ada 3 kecil, 1, 2, 3.
Satu ni tak siap proses lagi, dia boleh buat 2 dan 3 serentak. Ini kita kenal dia sebagai parallel processing. So dia menggunakan advancement in superconductor technology, more user friendly interface with multiple feature. Okay, GUI dia lebih upgrade, graphical user interface dia lagi upgrade. Kalau zaman dulu, okay, dia punya GUI yang you nampak sekarang ni memang hodoh gila lah. Tak ada pun ada color-color belakang, tak ada. Okay, hanya hitam je tak salah saya. Windows XP, siapa pernah guna Windows XP, Windows 95, Windows 97, 95 tak salah saya, memang buruk gila. Memang semua petak je. Tapi pada zaman sekarang, first generation, more to user friendly, color cantik, dia siap ada, kata kalau kita tengok icon tu lagi menarik, dia nampak macam real timbul. Itu maksud interface dia sekarang. So availability of a very powerful and compact computer at cheaper rates. Kalau sekarang kita nak dapat kat laptop pun murah, tapi pada zaman dulu PC dekat fourth generation memang mahal gila, mahal sangat. Tapi sekarang dengan 1,000 you dah boleh dapat laptop, you dah boleh dapat desktop dengan harga bawah daripada 3,000. Okay, kalau you upgrade sikit you boleh dapat Apple punya laptop and so on. Okay, so ini adalah contoh-contoh types of computer: desktop, laptop, notebook, ultrabook and Chromebook. Okay, so inilah dia fifth generation. So remember, komputer dia mengalami banyak, orang kata banyak peralihan masa lah, daripada zeroth generation sampai fifth generation. Okay, so now I want to expand to the basic component of the von Neumann machine. So von Neumann machine ni lah sekarang orang gunakan sebagai konsep of the process of the computer. So store program concept, John von Neumann dihasilkan store program concept, di mana John von Neumann ni, a genius who spoke many language, was an expert in the physical science and mathematics and had a total recall of everything he ever heard, saw or read. Dia sangat genius guys. Dia boleh ingat semua benda Jangan main-main dengan John von Neumann. Okay, a consultant on the ENIAC, electronic numerical integrator and computer project, propose significant improvement over the ENIAC design. Dia propose benda ni. So kat masa ketika, tak salah saya pada first generation computer, John von Neumann dah spoke many language. Dia dah hasilkan store program konsep. Dia baru bagi idea dia belum buat lagi. Dia baru bagi idea. Okay, so von Neumann architecture, the principle dia adalah von Neumann memikirkan satu architecture. Architecture ni macam ni lah, macam plan. Okay, itu kita kenal sebagai architecture, guideline dia. So the principle dan yang von Neumann hasilkan adalah first, data and instruction are both stored in memory while being processed. Okay, dia memikirkan ketika itu semua proses kena simpan dalam memori. Sebab apa? Macam otak kita lah. Okay, kita terima information tu and then kita ingat benda tu betul tak? Itu, dia ambil daripada, orang kata dia fikir dia fikir macam mana otak berfunction, macam tu dia hasilkan main memory itu. Bijak tak bijak von Neumann ni. So dia menghasilkan sequential processing of instruction. Ketika itu von Neumann memikirkan sequential processing ni yang saya cakap tadi lah. Kita ada 3 kerja. Komputer kena buat 3 kerja, tapi dia kena siapkan 1 kerja baru boleh start kerja yang kedua. Ketika itu, von Neumann ketika itu, pada tak salah saya first or second generation ni komputer. Okay, next saya menggunakan binary data processing. Bila sebut binary data processing, itu adalah machine language 1001. 1000. Itu adalah binary data processing dan dia consist of CPU, memory and input output system. Ini dia baru fikir principle lah, dia tak apply lagi ketika ini. Baru principle CPU, memory and IO system. Sebab tu saya cakap dengan awak, kalau you ada desktop, sebenarnya itu yang benda hitam tu kita gelar dia sebagai system unit, bukan CPU. CPU actually the process of the microprocessor. CPU nama panjang dia adalah Central Processing
unit. Okay, ini contohlah architecture yang telah dihasilkan oleh von Neumann. Dan surprisingly, komputer zaman sekarang semua menggunakan von Neumann architecture. Okay, di mana a more complete view of the computer system architecture that integrate interaction human or otherwise consists of you ada computer system. Bila kita sebut computer system, itu adalah program. Okay, satu program tu. Okay, satu program. So kita dalam komputer kita tu dia mesti ada apa? CPU, Central Processing Unit. Yang chip tu lah microprocessor tu. Proses dia kita kenal sebagai CPU. Dia mesti ada main memory. Di mana CPU akan proses, dia nak simpan dalam mana? Main memory. Input device, output device. Input device adalah kita punya instruction ni, nak bergerak ni, yang bergerak-gerak ni, instruction dapat daripada mana? Main memory. Okay, output device nak display dekat kita, datang daripada mana? Main memory. Sebab apa? Lepas dia CPU proses any data, okay, dia dapat information kan? Dia akan simpan dalam main memory. Okay, semua simpan dalam main memory. So ingat 5 main component dia adalah architecture, von Neumann architecture. Dia mesti ada 5 main component. Dia ada CPU, microprocessor kita, main memory RAM kita, RAM, IO device, input output devices, main storage and interconnection network bus. Okay, ramai yang tanya, apa itu bus? Bus ni macam bus kita tu kan, yang saya balik kampung tu ke bus. No, actually bus dekat dalam computer system ni sebenarnya dekat dalam litar tu, kalau you perasan dia ada warna emas-emas macam jalan-jalan tu kan. Okay, yang mau warna-warna emas tu dekat litar tu kita kenal dia sebagai bus. Bus ni adalah jalan. Okay, jalan untuk data pergi ke CPU, untuk information pergi ke output device. Itu semua perjalanan itu menggunakan bus. Dia yang bawa. Okay. So kita mesti ada secondary storage lah. Selalunya secondary storage ni kita gelar dia sebagai apa? Hard disk. Memory adalah RAM. Itu sebab dalam laptop awak you kena ada RAM yang sangat tinggi. Sebab apa? Ketika ini kan saya tengah buka PowerPoint, right? So instruction PowerPoint ni sekarang disimpan oleh RAM. RAM tu main memory kita. Apa-apa semua dekat main memory. Kalau contohnya input device nak gerakkan ni, dia akan pergi ke RAM. RAM akan cari instruction untuk gerakkan mouse dekat dalam secondary storage devices. Okay, ada banyak lagi lah sebenarnya, lagi detail. Nanti awak pening. Okay, later awak akan belajar detail lagi dekat dalam assembly class. Okay, 119 maybe. Saya tak ingat Awak akan belajar lebih detail pasal komputer pada SEM 2. Okay, ini just basic saja. So von Neumann architecture ni dia orang sekarang ambil von Neumann architecture, dia digunakan architecture ni untuk komputer sekarang. Okay, so a central processing unit CPU ni in von Neumann architecture, dia pecahkan CPU ini kepada dua, iaitu dia ada control unit dan juga ALU. So control unit CPU, ALU ni adalah arithmetic logic unit. So kita first saya akan introduce you pasal ALU. I would like to introduce you what is actually ALU, arithmetic logic unit. Okay, when we talk about the arithmetic, it's all about the mathematical. Okay, as you can see in here, perform arithmetic and boolean logical calculation. Okay, contoh user komputer itu dia tekan 1 plus 2. Dia nampak kat sini, okay, CPU ni yang processor tu lah. CPU bila nampak je ada arithmetic happen kat sini, dia hantar kepada siapa? Dia bagi kepada dua tau, dia ada CU dengan ALU. So dia akan suruh ALU yang buat pengiraan itu. So ingat, ALU hanya perform arithmetic pengiraan dengan boolean logical calculation. CU ni pula control processing of instruction and also control movement of data within the CPU. CU ni control unit yang paling utama. Dialah orang yang menjaga semua instruction. Instruction apa yang masuk dulu, contoh instruction nak cari instruction yang gerak-gerak ni.
Okay, so semua CU yang kena buat. CU ni kerja dia lagi banyak daripada ALU. ALU kalau contohnya saya buka, saya klik file ni, saya klik. So instruction ni nanti dia akan hantar kepada saya. Kepada siapa? ALU ke CU? Dia akan hantar kepada CU. Okay, dia takkan hantar ke ALU sebab apa? Kita nak buka file, bukan kita nak buat pengiraan. Itu maksud ALU dengan CU. For the interface unit pula, move instruction data between the CPU and other hardware component. So bus yang saya cerita tadi, bundle of wire that carry signal and power between different component. Itu maksud dia, itu maksud bus. Okay, kat Alita tu dia ada yang emas-emas, contohnya ini circuit kan, ada emas ni, so kat sini hard disk. So nak ke sini dia kena ada bus. Okay, kalau nak tengok lagi detail dia pergi tengok kat internet. Okay, so kita ada memory. Memory maksudnya adalah short term storage for CPU calculation, hold both instruction and data of the computer program. So memory ni kita kenali sebagai RAM lah. RAM tu kita kenali sebagai short term storage. Apa maksud dia? Bila komputer tutup je, semua memori yang dekat dalam RAM tu akan hilang. Itu maksud memory. Okay, short term storage for CPU calculation. Next kita ada input device. Input device maksudnya device yang kita gunakan untuk masukkan something ke dalam komputer. Okay, contoh kita ada keyboard, mouse, scanner ataupun punch card. Next kita ada output device di mana untuk display the information dekat user. Okay, so contohnya kita ada monitor, printer, fax machine. Kalau sebut pasal storage storage of course lah untuk kita simpan semua data ataupun information. Storage kita kenal dia sebagai hard drive, optical media. Optical media ni maksudnya ini adalah CD. Okay, hard drive ni adalah hard disk. Okay, hard disk awak ataupun sekarang kita gunakan SSD. Optical media ni adalah VCD, CD, DVD. Untuk disket ni zaman dulu-dulu lah yang petak tu. Tak tahu lah awak pernah jumpa ke tak, ini adalah disket. So magnetic tape ni adalah, ini pun saya tak tahu pernah jumpa ke tak yang zaman dulu punya tape tu. You kena ada video tape untuk buka magnetic tape. Dalam ni ada yang ribbon warna hitam tu. Kalau tengok, saya tak tahulah zaman awak ada ke tak, zaman saya ada lah. Okay, so next bus, bundle of wire that carry signal and power between different component. Kan bila kita cucuk, contohnya kita cucuk mouse itu dekat USB, right? Okay, dekat USB tu kan, ini kan dia punya lubang tu. Kat lubang dia ni dia ada bus. Okay, kalau kita buka tu, kalau you ni biasa tengok lita komputer ni yang suka buka tu, you akan nampaklah bus tu dia bergerak daripada satu komponen ke komponen yang lain. Okay, itu maksud dia. Okay, abaikan saya punya lukisan yang sangat cantik ni. Okay, so in the von Neumann architecture, a small set of circuit can be driven to perform very different tasks depending on the software program which is executed. So ingat walaupun small set of circuit tu sangat kecil. Okay, contohnya CPU tu kecil kan, dia punya prosesor lah, chip tu petak kecil je, tapi dia boleh buat macam-macam. Okay, so as you can see in here, the primary function of CPU is to execute the instruction fetch from the memory. Okay, daripada memori tadi yang didapat dari instruction tu, CPU akan ambil. So dekat situlah CPU akan buat pemilihan sama ada CU ataupun ALU yang akan perform the basic operation. Kalau CU, kalau instruction tu hanya untuk buka file ke apa, dia akan bagi dekat CU. The CU is the one which interpret the instruction to be execute and which tell the different other component of what to do. CU ni adalah orang utama lah dekat dalam komputer. Kalau dia tengok itu adalah melibatkan matematik, dia akan bagi dekat member sebelah dia. ALU you buatlah. Sebab dia melibatkan matematik, saya tak nak peningkan kepala saya. Sebab tugas saya pun dah banyak. Dia nak handle semua benda. Okay.
So the CPU include a set of register which are temporary storage devices typically used to hold. Okay. So itu saja untuk minggu ini. Dah habis untuk part 1. So next class you ada part 2. You kena ingat apa yang saya cakap pada our first class, di mana kita akan start our lab until week 4 or 5. Dia akan tengok macam tu lah. Sebab untuk minggu yang kedua, 3 dan 4 ni, saya akan fokus more on the teori dahulu. Minggu kelima, insyaAllah saya akan masuk lab. Okay. So, sila scan QR code ini dan sila scan QR code ini dan isi semua detail-detail yang saya perlukan untuk attendance awak. Okay, so lepas ni saya akan upload exercise untuk awak buat dan awak kena hantar exercise tu dekat dalam Google Classroom dan pastikan exercise awak itu formatnya adalah PDF. Okay, untuk senang saya tanda. Okay, so jangan lupa scan QR code ini dan juga buat exercise itu dan saya akan bagi masa selama banyak jam, okay, sampai sebelum pukul 10 malam lah untuk awak hantar exercise itu. Okay, andai kata awak isi attendance tapi you tak hantar exercise, itu akan dikira awak tak participate in my class. Okay, sila buat kedua-keduanya, baru saya akan anggap awak hadir dekat dalam kelas saya. Lagi sekali saya cakap, saya dah bagi fleksibel. Saya dah fleksibel sehabis baik dah untuk student-student saya. Okey, tolong jangan menggunakan fleksibel yang saya bagi untuk awak tidak siap kerja and so on. Sila tengok video saya. Okey, so kalau awak ada soalan, you boleh tanya dekat dalam Telegram. So, kalau tiada apa-apa, dah habis untuk part 1, topik 1. Okay, hanya sejarah saja, you baca je. Sebenarnya benda tu adalah baca, tapi saya explain sikit-sikit lah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum.